mais fonga dakurnya ni flafo au ye sujet ndo kan cedere mo kori maloyate awdela wallahi bi aw bora kaga mulu baliyatu confirmer ne shiko ebi afo aw sona ka baba ka video koro ta ko baba kuku angana ibe ga deme ko ko coronavirus furoke kanga na cotiser ka wardu keshi kono ku numéro mbla ko mo shikani ga wardi aw sona kata o kuma ta ko o trafiquer ko ke ko baba be ibe ga contrôle aw sona tu billahi horonya tigelendo awla aw dambe tigelendo awla aw muso tigelendo awla wa aw deun tigelendo awla bi pati sakana baba kumega keleke doni mina kanga tugo ibeka ko aw ka gidi kumega keleke o don ko ibeka mai o bi baba ibeka kobla aw ka gidi tarado ibeka ka mobili kono aw mase ko bo aw dabaranin kono ka sigi ko fo o malaya me aw mine ko kuma fo aw sona ka sigi aw naga mulo baliya be kana aw sigi Facebook ko baba ko angana wardi iyo nga camera bla kofe ko parce que ni musoro blemani aya nege bonna quoi aw sona ka bo bi ka aw sigi ko we baba critique ko parce que ko bi baba ko kangana ibeka deme aw te malode billahi aw bora kaga mulo baliya to de confirmer mo ye quoi na quoi wallahi horon kana ke daf nef la kana ki da kono quoi omanji départ la mobile départ baba ko mobile kono baba ko anga do mobile kono comme chauffeur anga essayer ni chauffeur nkay na mai andana se niveau de la baba ya chauffeur mai direction tayro mai baba ko chauffeur ki jo olu bi jigi ya nu kata yoro jan aw ga gidi mimbe aw taka aw ka conscience fere ka aga mouton denya yira jien bela oye aw ta kaka do o mobile kele ngono aga chauffeur deme aga sira nyumanta baba jigina ko sira mai aw dona ko sira mai ko nga aw be se ga sira dla aw dona mobile pine chira aw bulu chauffeur ko ka ko bulu fara nyonga ibe ka kante aw made ka fo ko na cotiser nga wardi numéro nga ibe ka kante aw made akama ka mobile kono mako dem aw minun dona ka mobile kono de aw de be cotiser jugu sago de nunu aw de be cotiser aw te cotiser de baba naga mo te cotiser wa aw yere te cotiser malion te cotiser aw min dona buaga mobile kono de ay cotiser aw de be mobile kono ni pine chira awa demerder ni mobile na jigira dinga kono abaw demerder ni mobile essence banade aw de baw demerder parce que aw te mobile mi ngono aw te sega je kame essence sanga ko kono ante mobile mi ngono no pine chira ante cotiser kamo pine changer hali ni ala ya fo antake aw take de aw debe ibega ga mobile kono ni cotisation ko kuma do de aw didu aw be cotiser de fado nga fo tala aw ka fo aw tala baba o mo sho kuma kono o jigina aw de madu baba jigile ngaw de dona aw de ma fo yan ko ni aw ko fon ko baba fo ko ai mo baba ko ibeka ko bla ka soro aw madu mobile kono baba jigile da utara do mobile kono arasa yet le joli de san joli de ga ibeka burjan tout sauf ibeka élection wati tout sauf ibeka fem befo ibeka jonne na kumai boaka bla jonne na kumai boa desera jonne na kumai jonde koko ni mali jigi ibeka ko mali jigi sara arasa mais o arasa kelengo kangata vote kangata boa deme o arasa kelen na talaga campagne ke boya boa sigile ngo fe koni boa kelen na ko anga dialogue national ke ay jom la nyama yala aka arasa te mengo ko tout sauf boa tala ko de blaga dialogue kursi ke France Espagne jamana warawula seder mo aw ma miri kana usigi ago horon denya aw ma miri o ma de ay mana usigi ko nyefo de ka fo vraiment gidi al nambi no feminin keleni amaso aw mo kede nya fosa wallahi mo be seder ko no minu kungulo bu kanala do soro la seder ko no bi minu ko olu te seka boa de me chogo shila hale shino olu ko kute boa de me ute boa de me de parce que horon dambe horon kade
horon dambe horon kande nga aw ma miri aka gidi ye nen yelema ko jolike ako Sumaila Cissé kangata o deme ko ako ma ko semde te zombai ay burjalda Sumaila ka na yu dace o cega je kono billahi jebe wuli iteke fenye ayo burjaya katla kan sama kangata tu Sumaila ko kanga voter Sumaila ko Sumaila bisa ka changement ke suko ni duguja Sumaila ni mugo minyere Sumaila ni mugo be concurrence la fanga minye Sumaila jigi fanga kele minye Sumaila parti minye Sumaila empêcher ka ke président akangata tugoko awuni ala ne kira che bise ka ke muso fla be chekun e yere nyibala che muso fla shite ben ou te nyogon kan fo ere nu e nyogon soro be nyogon fa e bise ka ko muso fla be teri sina muso ma menu te ben tu ni nyogon che nu e nyogon soro be nyogon ke daga kono e bise ka ko sina muso ma fla be teri ke te dota la me kata fo doy ke te ke doka la kuru o te se ka ke c'est jamais vu ka révolutionnaire yemi meta pouvoir ka côté la ne ayara sa de la ayanga liti tiene an bekumba ku ay liti tiene aya massacre de ne révolutionnaire minu révolutionnaire hal ni pouvoir ken defoni kele mbe pouvoir la révolutionnaire sigi ku no de o defoni kele fo kabi pouvoir sigira 100 ans présent sigile 100 ans ay 100 ans bara menga be bara a bilan be kay na bilan kele mbe no manya révolutionnaire fo mo kele nga soro jamana kono mimbo dénoncer elle na ko révolutionnaire an tuguri ko anga ko sanvo go voix de yi amenu mata kala nyoro jana ke an nga nyemo de yi an tugura iko betugura iko do wudeni danga de fatoni laga to mo ke kuma bela jelen ta ka tugiko ima sande ima bereta kanga tugiko de men kume ka boy da kono an tugura idala kale ko ma betige mo la ni be da mo la ko ninkele ibe tige mola ko ninkele an tuguri ko me i an tiger lambori ko me i kan yi sigi de ka figa mo ko ka sabali ngani arasa matla kana fo awye jamana ngona ya kangata constitution changer jamana ngona aka fo ma ko tu na make ngake nyama de adaba ko ngon nyamo go de amma kadi nyamo go de te se ka fen la ba nyamo go de ala jobala ko te sa jama soro li ote cheye de nga jama mara de cheye nye jama soro ote cheye de nga nisera ka jama mara o de cheye arasa tese ka jama mara arasa betlaka plateforme aya damene plateforme mi ngono ante abana ni arasa matlaka na campagne ke ide ka tola plateforme ko ina aka fo ma ko tu nyamo wodi arasa betlaka na fo ko nga jama na constitution changer parce que odona aya kuma faka grando shekuno na ika nyimiri de iye seretigi majena ya kadi ka majena ya ka mandi arasa odona nyika grando she laje halima ini minute de silence ke ma to la horonya do to yede odona ikume ouverture media la halima ini minute de silence ke ma to la hal na kera minimum ar 30 secondes ko ngo ke mai parce que ma le buri kama ya ma burjare kama ma dogare kama to ko be dara mala ya ede ma exposer réseaux sociaux ka sino ma kunte Facebook ko don itara waliden ta kana bla Facebook waliden sara ede ajena ede atochi ya lebuche na manya ka sara ini minute de silence kaisa mona ebe maloya munaka 30 secondes hal nakara 30 secondes minimum ko o silence ke mai sara ka de ne kume maloya kume ta jena ikume ki ibodinga dadlanga watina ngulu mugasa o fana laga to de dajibo meleka obisi jugu de de lahara ibeta jahannama kono ni awdo ko jahannama na aljina de aw beto jahannama kelin wo aljina kono kelin wono na muso fare chigo na te fini na cheka jugu sagode te fini na cheka jugu arasa sugoni ina fo kirida maseka cheshi swaji male kono fo ni saraka de isale fle nebi hali na kera reconnaissance in 30 secondes arasa ma silence ke amma delega fo plateau ko hal alaka hine mana commentaire te na ko alaka hine ila malendum be bora kala ko masara iga ngimiri de ire be sadundu la de wa aw minum ba sunguru badde nyala nofe nyeba obeteke jala ko ngombe na leshini mena leshini muso chama be furu la me billahi arasa be jena yakula ni kumana ko wa furusa ibe ga mo ga furu limbo lamba dalu ba molo ngamela law ma presse gui dalu ba molo de
aw muso furula jugu sago den nunu ka u denw to sokono ka u cɛw dalen to sokono ka u den di a cɛw ma n bɛ taa ci la ka na n bɛ taa tɔncɛyɔrɔ la n bɛ taa paricɛyɔrɔ la n bɛ taa tɔnsiyɔrɔ la n bɛ taa kafu la ka t'i dara sa ka hôtel kɔnɔ a ka jɛnɛ kɛlɛ o t'i bɔ dɛ ka tila ka taa kɛ siɲɛ ta télé gɔsi ka taa kɛ télé gɔsi ye e cɛ dalen don i kɔfɛ so kɔnɔ e bɛ tila ka n'i sigi Facebook de kan k'e bɛ danbe ko kuma fɔ anw ye danbe b'e la sunguruba danbe bɛ sunguruba la musolangolondenw danbe b'e la ni ne nata sigilen Facebook kan nata ni jɛnɛ sogodogo ninnu sigilen Facebook kan k'olu ba an danbe ko kuma fɔ an ye n ko ne bɛ kirin de danbe bɛ maa min na danbe ko kuma bɛ b'o da danbe tɛ maa min na mun bɛ danbe ko kuma si da danbe bɛ aw la wa jɛnɛ sogodogo e kan k'i miiri dɛ wa i den fɔlɔ in i den tɛ dɛ banba de don ni ma dénoncer jamana in kɔnɔ n ka kɛ ɲamaden e ni ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ justice la man jɛnɛ ne ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ polisi la don o don ni ma kaso kɛ faransi n ka kɛ ɲamaden e tɛ ne dɔn mɛ o de la n ko n tɛ fɛ i ko confinement mana ban o de kama n tɛ fɛ ka kuma yanni confinement in ka ban ko ni confinement in banna an bɛ ɲɔgɔn ye o e m'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye jɛnɛ ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ fanga la ni m'i datugu n ka kɛ ɲamaden e t'a dɔn k'a fɔ i bo ka ca fo ni kɔnɔbɔli y'i minɛ a bɛ kɛ kɔnɔ ko fɛn min b'e bolo mɔgɔw kan min bɛ mɔgɔw bolo e kan e t'o dɔn dɛ i si bɛ kɛ jamana na ɲɛmɔgɔden wolo furu caman sigi i bɛ tɔ cɛ dɔ kun furu la i ni kɔlɔ ye mariage de signé mairie la nka i taara ɲamaden wolo mɔgɔw ko ɲamaden don bilahi jɛnɛ den fɔlɔ halala tɛ ni nkalon don a ka bɔ n'a ka papiye kɛ a ka bɔ n'a den fɔlɔ ka papiye k'a den don ko kolo den don a tɛ se den sabanan ka papiye a ka bɔ n'a ye ko kolo den don hali ni mɛlɛkɛ kunkolo sigira a kunna bilahi a tɛ sɔn a bɔra n'o denmuso fɔlɔ ka carte d'identité de ko ale ye française de k'a b'an ɲɛ kun n'o fana ye i m'a dɔn k'e wolola nkalontigɛ kama a ma jigin na kabini ne Bajaga ye don min na ne y'a dɔn ko nin tɛ se ka den ɲɛnama wolo e ba Bajaga kabini n y'a ye Bajaga ne y'a dɔn ko nin tɛ den kalalama wolo k'o bɛ tiɲɛ fɔ malidenw ye Bajaga m'e wolo gansan dɛ n ko ɲamaden de bɛ ɲamaden wolo sunguruba bɛ sunguruba de wolo n'i ye falideni bo ci la n'a ma ya bala a b'a ye jɔn na ne ba kɛra tan ni e ma kɛ tan ko wolo ma ɲa sa ni ba kɛra tan n'i ye den wolo bɛɛ bɛ dugawu kɛ de ko ala n den tɛmɛ n kan Bajaga i den tɛmɛna i la e ye ɲamaden wolo de mɛ e den y'a filanilama wolo jamana in kɔnɔ yan ɲamɔgɔden filanilama i denw y'o wolo yan nkalonbatigɛ la diɲɛ ɲɛfɛ n y'o fɔ Basiya hinɛ bɛ na Basiya ma se ma dɛ wallahi Basiya ma se ne ma sinon ni Basiya kun y'a nin don nin ko in na ne kun bɛ ko da aw kan a kun bɛ gɛlɛya dɛ a kun bɛ gɛlɛya dɛ aw b'aw sigi Facebook kan k'aw permettre ka mɔgɔw nɛni jogo kelen min na o jogo kelenw b'aw yɛrɛ la c'est ce que je comprends pas ni e ko ne ma ko ne ye sunguruba ye ko sunguruba man ɲi o k'a sɔrɔ e yɛrɛ selen don e yɛrɛ la mais mɔgɔ mana e kori e b'i ka tafe fili i kuma na kori yɔrɔ yɔrɔ i b'i ka tafe fili e dun ko k'e bɛ sungurubaya kɛlɛ la e t'i miiri a général Momo Traoré bɛ hakɛ to yan n bɛna kuma dɔ fɔ a kan k'i concerné e Momo wolo kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen si minɛ sin ta n bɛna n'a dossier o fɔlɔ de ye jɛnɛ o ye muso ko min kɛ jɛnɛ la bilahi cɛ t'a k'a la yanni diɲɛ wuli cɛ o ye jɛnɛya k'a man di ka jɛnɛya k'a man di e bɛ se k'i cɛ o la n'i cɛ la a bɛ faransi yan n'i m'a wele k'a bila conférence directe la n ka kɛ faden bɛɛ lajɛlen ɲamaden e bɛ se k'i cɛ o la Momo wolo kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen n ko ne de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali la yanni kana faransi yanni kolo k'i furu i n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ i ye ɲamɔgɔden kelen wolo e bɛ ka vie fɔ jɔn an b'i ka vie dɔn n'i b'i yɛrɛ fɔ i yɛrɛ fɔ dunanw ɲɛ dɛ dugudenw ko tɛ dɛ dugudenw ko tɛ n y'o de fɔ anw ni e wolola du min kɔnɔ anw n'olu bɛ sigi ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ ala ye diɲɛ don o don an tɛmɛtɔ b'an wele k'a ye na dumuni kɛ e m'a faamuya o Facebook n'i m'a bila ne ma Facebook bila ko bɛ nkalon ye e ni Barima b'a ka compte désactivé ka bɔ réseaux sociaux kan n'a ye marakaden ya k'a k'u sama n ma pressé ne ma pressé an bɛ taa dɔn an bɛ se nka m'aw kɛ ka bɛɛ ladi Facebook in quoi que a b'a kɛ aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ne t'a ye ni n kɔni t'a ye c'est à dire a tɛ n dɔn quoi ne bɛ minɛ cogo min na aw tɛ ne minɛ cogo don mais ne ni minnu jɛra ka kɔrɔ dɛ olu de bɛ ne minɛ cogo don fɛn min bɛ ne piqué olu de bɛ ne dɔn olu de bɛ ne ka point faible yɔrɔ dɔn mais aw t'a dɔn halisa
N'aw kun bɛ ne ka point faible dɔ san b'a sɔrɔ ne jigira mais aw t'o dɔn wa aw t'aw miiri bi aw b'a fɔ ko ku sini aw b'a fɔ bananku sini ɲɛna b'a fɔ ko lemurugumuni fɛn bɛɛ lajɛlen kun man kan ka bɔ arasa da f'an ka tugu régime kɔ fɛn bɛɛ a kun bɛ fɛn bɛɛ fɔ an kun bɛ sɔn a kun bɛ fɛn bɛɛ kɛ an kun bɛ sɔn a la an kun bɛ dimi a kɔrɔ ka tila ka sɔn mais an ka tugu régime kɔ o bɔlen arasa da bilahi cɛ tɛ tugu den galalama tɛ tugu a kɔ sa ɲɛ wala hali a ka kɛlɛkɛcɛfarinw bɛ k'a fɔ k'u tɛ tugu régime kɔ mais n ko nin ko in ye wagatinin ko de nin ko in ye wagatinin ko de don min na a bɛ n'i sigi aw ɲɛma de ko plateforme anti a banna kɛlɛ kun ye min ye ko ka constitution changer don min na arasa bɛ n'a fɔ k'an ka IBK dɛmɛ ka Mali constitution changer n'o kɛra de jamana min b'a kɔ bɛɛ b'a kɔ bila mais o don man jan dɛ o to man ca dɛ a bɛ n'o kɛ o wallahi a bɛ n'o kɛ a tɛ mɛn parce que ni cɛ in ko k'an kana fɛn o fɛn kɛ a tila ka fanga bɛɛ kɛ Musa Mara il ladila ma ladilikan mɛn o don min na i bɛ taa k'i bɛ taa alliance kɛ ni CDR ye n ye mun fɔ m'a fɔ n ko e kun kan ka kɛ député ye nka e tɛ k'a ye bilen bilahi CDR mɔgɔw mana allié i la diɲɛ ko o ko la i tɛ kɛ i o ɲɛ tɛ bɔ bilen Musa Mara kun ka di mɔgɔw yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ Musa Mara min y'i ka candidat de présidence élection présidentielle la jamana bɛɛ lajɛlen kun y'a disi gosi ko Musa Mara k'an ka taa tugu Musa Mara kɔ après il est retiré pour raison personnelle on t'en veut pas pour ça et kun mɔgɔ min kun y'i ka candidature de élection présidentielle la ko jama bɛ ka tugu i kɔ e ka taa député la ka taa échouer cɛ i ka quartier kɔnɔ mɔgɔw balabugukaw b'u yɛrɛ faga bi quoi bilahi cɛ Musa Mara kun ko ka di mɔgɔw ye sa kabi tatapa ninnu tile la olu kun bɛ révolution kɛ dɔnkili kɔnɔ heure min na Musa Mara e tɔgɔ bɛ malidenw da ko Musa Mara est un jeune très très important pour la société malienne bɛɛ lajɛlen kun b'a fɛ k'e ta k'i bila jamana ɲɛmɔgɔya la mais comme i yɛrɛ retiré élection présidentielle la on t'en veut pas parce que i ka choix don i yɛrɛ ko c'est des raisons personnelles mais a tɛ komi jama ma tugu kɔ k'i yɛrɛ retiré dɛ i ɲɛ b'a la sisan i taara allié mɔgɔ minnu na CDR IRD ye allié CDR la yan IRD sera ka taa min bon bi a filɛ nin ye IRD filɛ nin k'i kɔ bila IRD ni CDR e b'a dɔn min mana tugu i kɔ n'a b'i arranger IRD ka tugu i kɔ IRD jamana mɔgɔ ni fila ka tugu i kɔ o ka fisa CDR bɛɛ ka tugu i kɔ parce que kana CDR lajɛ wo ci la Facebook ka taa tugu i kɔ dɛ n ko papier t'u bolo ka voter carte nina ta mɔgɔ minnu yɛrɛ carte nina a t'u bolo a jigiya t'u ye carte nina a t'u bolo e bɛ taa k'e bɛ t'i ɲɛ da olu de kan sans papier faralen ɲɔgɔn kan u bɛ wo ci la Facebook kana filɛ k'u ka jan dɛ u ka ca Facebook in kan dɛ commentaire ko lankolonw na dɛ video lankolon kɛ o la dɛ papier de t'u bolo ka voter c'est ça la réalité ni ɲagara u ka jamana in na ka tugu kɔ moyen de t'u bolo k'i la avancer u b'i lasegin kɔ de diɲɛ bɛɛ ban i la CDR mana sɔn i la CDR mana sɔn i la diɲɛ bɛɛ ban i la ni CDR kun tugura mɔgɔ ko k'a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o kun ye Soumaïla Cissé ye mais ne y'a fɔ yan dɛ papier t'u bolo ka voter u bɛ se min na dɛ kuma de Facebook kan a ye taa voter an ka taa voter papier t'e bolo an bɛ taa voter min carte nina t'e bolo carte électeur t'e bolo carte d'identité yɛrɛ ɲuman t'e bolo hali carte consulaire a t'e bolo kuma tɛ ka se passeport ma e ko k'an ka taa voter Musa Mara bi t'i ɲɛsigi o jamana kan sans papier faralen renilen ɲɔgɔn kan illettré den faralen ɲɔgɔn kan ta fara olu ko olu de ka voter e tɛ kɛ député hali e tɛ kɛ grand chef ye sigi CDR kɔfɛ i débarrasser u la dɛ n'i b'i ɲɛ t'a fɛ a ma mɛn faransi i nana ye i ka 5 vérité fo banani tɛ banani ninnu ma min da i kan fanani tɛ fanani ninnu ma min da i kan e hakili ko dangadenya bɛ san sugu la de a tɛ san sugu la dɛ dangaden maa min ye maa min b'a ba di nenini ma n'o ye ba neni e ba yɛrɛ k'a ye ni CDR alliera bilahi e ba bɛ tigɛ la a bɛ daji tu i kunna a b'i danga bilahi tɛ kɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ yanni sadon cɛ kunu mɔgɔ minnu ye ba neni k'a ka tafe kɔrɔla neni ka diɲɛ kuma bɛ f'a ma k'e kɛ hɔrɔnlankolonden k'e musolankolonden de kunu maa minnu y'o fɔ bi olu kana fara e kan k'olu bɛ kɛ député ye i ma tigi i ba la e ma tigi i ba la
hali ne ba ma kuma hakilla ko o hake o danga mbe ko e be se ka ke député Mali kono no e kera député billahi bako ngaloyi e teke putere adun foriya de kangari dara iye me tlo kunandi tiye tlo kunandi la kolone mi ngwa ka kunga ci nyama mula e nyinte maminda mo miti dabla gese ko kelela seder do seder tiga jama bi ko muna ibiti aliye seder la ikun kadi billahi Mali kono ne ka candidat préféré kono Moussa Maradi mais élection présidentielle là aya retiré dès le début kanga tugu Seck Modibo Diarra ko ne tara voter ka tan tege da Seck Modibo Diarra ka Seck Modibo Diarra ka sabu ke Moussa Maradi tellement que i kadine me bi ameyoro mena jon ala i ka kanu supprimer ka wondu sukuna kabini cedere aliera te ki fe yani jengoli che fo nunu ni u de i débarrasser ka bula ni koni débarrasser machallah me ñogon bulu mais ni ma se ki débarrasser salamu lafiya i bi yere mais anga siganga laje candidat député ko me ban législatif be ban billahi no matla ga sigi kanini neni ya ika fo ma ko tu nyamo godi no metla ke neni musamara il suffit que ka tien de fo tien me mu wa gidi kun abetu wa gidi en contrôle la tien me do wa gidi en contrôle ni ala yi ci dongo do ko bu iko o bo i dakono u bi ke ko tiga dege u ba ke ko me kabi ala ya wuda aw ma deli ka fo nyoko ma ko bonjour ebe nono ndo katemene ga ibi yere kala la filade mana musokoroba jato saraga de mago nye bali deun musokoroba i bori fasola kibe na tungala kabi i kumasera kafuwari nofe i chege ngabu iga shokono cheti bulubli kafuwari dama nofe i che i furu che ya genga bu sokono katla ka ti sigi ko sedere ibe war min ta kafula ibe tla ka to di sedere ma i chegen kafuwari min nofe ibe tla ko o kafuwar ta ka to di sedere saraga dema marke na chogo juera jinga kono che mi nye furu suna ni farda ka denu ngulu ka dima ma sagi denu mbarka ni nyini e chegta ka genga biga sokono kafuwari nofe ko kafuwar ta ka to di nyama deuma na do ko la tese ga nyebo ibe ta mo fi so mo yi e deuma na korba we wele chogodi ke ange bonya ke muso ene bonya kaka ebe bonya mérite mi mais 15 minutes là presque 27-30 minutes bon maubla comme Lyon Ivan be direct la meta Ivan la mais nala sona sini 19h30 mbena le ayoka kasakuru sungura kone i préparer saburubu i préparer bari majara ngi ki préparer ara saka musoku ayo préparer sedere muso benni kadon mbaw beka fasata kelengile ne de afu la rudu billahi jondo nta tiende amenya kumbulo